हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ाएंगे उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब की सबक नंबर 4। तीसरे सबक पढ़ा चुके हैं हम, 4 पढ़ाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है रेशम। रेशम एक कीड़े का मादे का लबाब है। रेशम एक कीड़े का मादे का लबाब है। उस कीड़े को कर्मपीला कहते हैं। वह बहुत होशियारी और एहतियात से शहतूत के दरख्तों पर पाला जाता है। जब उसकी पत्तियां खाकर खूब मोटा ताजा हो जाता है तो उसके मुंह से एक महीन तार निकलने लगता है। अब कर्मपीला पत्ते पर घर बनाना चाहता है, इसलिए अपने मुंह से तार तना शुरू करता है और अपने तारों के ताने बाने में खुद पोशीदा हो जाता है। फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। अब कर्मपीला पत्ते पर घर बनाना चाहता है, इसलिए अपने मुंह से तार तना शुरू करता है और अपने तारों के ताने बाने में खुद पोशीदा हो जाता है, मगर अंदर ही अंदर अपना काम जारी रखता है, यहाँ तक कि वह फाख्ता के अंडे के बराबर हो जाता है। उस गोल चीज़ को रेशम का कोया कहते हैं। उस गोल चीज़ को रेशम का कोया कहते हैं, जिसके अंडे अंदर कीड़ा मर जाता है और जो उसका घर था वही उसका मकबरा बन जाता है। लेकिन कभी कीड़ा सही सलामत भी निकलता है। जब वह जिंदा रहता है तो परदार बनकर कोए को काट कर बाहर आता है। उस सूरत में कोया नाकारा हो जाता है, उसका रेशम नहीं बनता। कोए को अव्वल गर्म पानी में जोश देते हैं, फिर चरखी में ऊँट लेते हैं, वही रेशम कहलाता है। इसके तारों से उम्दा, नफीस और बेशकीमती रेशे तैयार होते हैं। उम्दा, नफीस और बेशकीमत रेशे तैयार होते हैं। उम्दा, नफीस और बेशकीमत रेशे तैयार होते हैं। अताश, गुलबदन, कनावीज़ा वगैरह रेशम ही से बने जाते हैं, जो अमीरों रईसों के लिबास में काम आते हैं। बंगाल में रेशम पैदा करने के कारखाने कई जगह हैं।
بنگالے میں ریشم پیدا کرنے کے کارخانے کئی جگہ ہیں، لیکن قدیم زمانے سے چین کا ریشم مشہور و معروف ہے۔ وہیں سے دنیا کے لیکن قدیم زمانے سے چین کا ریشم مشہور و معروف ہے۔ وہیں سے دنیا کے دور دراز حصوں میں جاتا ہے۔ کسی زمانے میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت اور عیش پسند تھے، نہایت رغبت اور خواہش کے ساتھ ایشیا کے ملک سے ریشمی کپڑا منگاتے اور اپنے پوشاک بناتے تھے۔ روم کے ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ اگر یہ بیش بہار چیز ہمارے ہی ملک میں پیدا ہونے لگے تو بڑی منفعت حاصل ہو۔ اس منصوبے کے پورا کرنے کو بادشاہ روم نے دو قاصدہ اس منصوبے کے پورا کرنے کو شاہ روم نے دو قاصدہ چین کی طرف روانہ کیے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کیا، چند کپڑے وہاں سے چرائے اور ایک بانس کی لاٹھی میں چھپا کر اپنے ملک میں لائے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے روم میں بھی ریشم پیدا ہونے لگے۔ اب ہم معنی پڑھیں گے بچوں۔ سبق نمبر 4 کے ریشم: مادہ: پیٹھ، اوجھا، مہین، باریک، لعاب، تھوک، گرم، پیلا، ریشم بنانے والا کیڑا۔ مقبرہ: قبرستان، نکارہ: بیکار، نکما، نفیس، عمدہ، پاکیزہ۔ باشندہ: رہنے والا، منفعت، فائدہ۔ رغبت: توجہ، دھیان، منصوبہ، تدبیر۔ قاصدہ: سفیر، ریزہ، ذرہ، ٹکڑا۔ عطاس: ایک ریشمی کیڑے کا نام، چند، کچھ، تھوڑا۔ قدیم، پرانا۔ معروف، مشہور۔ بیش بہار، زیادہ قیمتی۔ الفاظ: موافق، عیش پسند، آرام، طالب۔ اللہ حافظ بچوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ سبق نمبر 5۔